পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের হাতে খুন দুই ব্যক্তি, এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে মৃতের পরিবারের। শনিবার রাতে আসানসোল নর্থ থানার অন্তর্গত নুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের নুনি বাউরি পাড়ার কপিলেশ্বর মন্দিরের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশি সূত্রে খবর, মৃত অশোক বাউরি ও বুধন বাউরি বাড়ি বারাবণী ব্লকের নুনি গ্রামে। ঘটনা খবর পাওয়া মাত্রই নর্থ থানা পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ও মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্ত জামাইকে আটক করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। তুমি হাবুলের কে হও ভাই? কি ঘটনা ঘটেছে একটু বলবে? হ্যাঁ, বলে আমি ঘরে আমার ঘুমাচ্ছিলাম, এখানে মারপিট হয়েছে। ঠিক আছে, আমার বৌদি ডাকে নিয়ে এসে আমাদেরকে, আমার দাদা দিকে এখানে দেখছি পড়ে আছে। আমরা টিপ কলে জল নেই, দাদা দিকে দিছি মুখে, দাদারা দেখছি হোসে নেই, ওদের দাঁত মাছ সব দেখছি, দাদারা মারা গেছে। তারপর তোমার কি বলতে গেলাম, কার সাথে ছিল? হ্যাঁ, আরো দুই অশোক বাড়ি ছিল আর বুধন বাড়ি, একসাথে দুই না ছিল, মদ খেতে এসেছিল। এখানে ওরাতে কি হয়েছে, মেরেছে বলছে কি বলে হারুবাউরি মেরে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হারুবাউরি কে হয় তোমাদের? আমাদের জামাই হয়। তাহলে কি মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে মেরেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মারধর করেছে? হ্যাঁ। ওরা কি একসাথে মদ খায়? একসাথে মদ খায়, ওরা দু ভাই খায় একসাথে। আচ্ছা, তো এই হারু তাহলে কোথা থেকে এলো? হারু এসেছিল, ও মদ খেতে এসেছিল, ও ইয়ারা গালমাল দিয়েছে, হয়তো মেরে দিয়েছে এই জলটাতে। হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, আমরা উঠে নিয়ে গেছি, দেখুন আমাদের কাদা আছে পায়ে, হাতে, গেঞ্জিতে গোটায়। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। তো কটা নাগাদ ঘটনাটা ঘটেছে আপনাদের? মোটামুটি 10:30। 11:30। এখন হারু বাউরি কোথায় আছে তাহলে? হারু এমএলএ আছে। ওকে কি নিয়ে গেছে পুলিশে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ। তোমরা কি চাইছো এখন? আমরা চাইছি ওর ফাঁসি, আর কিছু না। হারু বাড়ি কি থাকে? বাড়ি কোথায়? তার নিজের নিজস্ব বাড়ি কোথায়? বাড়ি হলো বাঁকুড়া বড়জুড়ি গ্রাম। বড়জুড়ি গ্রামে। হ্যাঁ। এখানে থাকতো নাকি ও? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে কি ঘর জামাই হয়ে থাকতো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার নাম কি? আমার নাম মিঠুন বাউরি। আচ্ছা, কি নাম হয়েছিল, কি নাম ছিল আপনার স্বামীর নাম? হারু বাউরি। আচ্ছা, কি হারু বাউরি কি মার্ডার করেছে? হ্যাঁ, হারু বাউরি মার্ডার করেছে দুজনকে। কিন্তু কিভাবে? আমাকে আগেও বলতো যে ভাটার কেটে চাই গেছো, পরে একদিন ভোগ করবে। তো আমি কি ভোগ করবো? তোমার যখন নিজের পয়সা নিজেকে ফেলাই রাখো না, পরে কিছু তোমার বিপদে যদি কিছু হয় তোমার, তো কেউ দেবে না। তো আমি বলছি না, আমি বিশ্বাস করি না। তখন বলছি কি হ্যাঁ ঠিক আছে, ও তো মদ ভাঙ খেয়েছে আর করছে। তো তারপর জানি না যে ও এরকম অঘটনা আমার দাদা দিদিকে মেরে দিবে। দিয়ে বেশ আনলাম, ঘরে এসে সুটপাট করে শুয়ে দিনছে, শুয়ে পড়ে দিয়ে যখন আমার বডি কেন্দ্রে আসে, তখন ও আমাকে ধরে রেখে যায়, বলছে না ঘর থেকে বিরানো। আমি বলছি কেন বিরাবো না, আমার বডি চেয়ে। তখন আমার বডি কি হলো রে, আমি কপাট খুলেছি না, বলছে হারু ইয়া মেরেছে, হ্যাঁ তোর হাবুল ইয়াকে দাদাকে আর অশোক দাদাকে মেরেছে। তখন আমি ইয়া করছি বিরান, তখন আমি ওকে বললাম যে আজ ঠিক আমি তোর আমি ইয়া বলে আজ আমি তোর বিধবা পাহলুম, আমি দুটা ছিলা নিয়ে আমি ইয়া করে রাখবো, তবু তো খেয়ার দরকার নাই। আপনার স্বামী কি নিয়মিত মদ ভাঙ খেত? আমার স্বামী মদ খেতে, কিন্তু কাল একটুকু মদ খাই নাই। কাল আমার স্বামী একটুকু মদ খাই নাই। আপনি কি চাইছেন আপনার স্বামী? আমি চাই আমার স্বামী ইয়া দণ্ড ডেট হোক, ফাঁসি হোক আজকে। যেমনি ওয়ার চিতা চলছে সামনে, ওয়ারও আজকে চিতা চলো। কত বছর বিয়ে হয়েছে আপনার? আমার বিয়ে হয়েছে 5 বছর, এরকম বিয়ে হবে। আর এই একটি ছেলে হচ্ছে 4 বছর, আর এই মেয়েটা 3 বছর অবধি। কোথায় আপনার বাপের মানে শ্বশুর বাড়ি কোথায়? শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে গঙ্গাজল ঘাটি, বাঁকুড়া। গ্রাম হচ্ছে বরজরি, আর থানা হচ্ছে গঙ্গাজল ঘাটি, আর পোস্ট অফিস হচ্ছে গোবিন্দধাম,
আর জেলা বাঁকুড়া। তো আপনার কোনো সালোকে শত্রুতা ছিল? বলছি আপনার স্বামীর সাথে কি ওই আপনার দাদার সাথে কোনো শত্রু ছিল? শত্রু মানে ছিল না তো কোনো দিনে, মানে ও খালি জানতো না যে ওর উপর রাগ করতো, আমার স্বামী ওর উপর রাগ করতো যে ভেড়া শালা খেছে, এই করছে, ফ্যান করছে। তা তুই আমার দু কথা বল, ওটা আমাকে দু কথা ওটা জানাই লেখো। হ্যাঁ, তা আমি তুই যেটা তুই রাগ বাসছিল, তুমি আমার কাছে খুঁজে তুমি আমার কাছে পয়সা দাও, তুই ঘর চলে যাও। আমার দাদা গেলে একটু মারবার কোনো অধিকার ছিল না, আপনি বলতে পারো? তো তুই কেন ওদিকে দুজনকে রাগের মাথায় মেরে দিলি? যে কি করে মারলো? কি করে ওই গাম ছাট করে মেরেছে, জলে ডুবান ডুবাই, আর ও বৌদি থেকে টেনে এনেছে, ও বৌদি ঘর ঢুকেছিল ভাগ্যে, ও কষ্টটা মারতো। কটার সময় মোটামুটি ঘটনাটা হয়েছে? ঘটনা 10টা 10:30টার সময়। তারপর আমি যাইতে উঠে দেখছি আমার স্বামী নিচে শুয়ে আছে, আমি টাকতে শুয়ে আছি, আমার স্বামী শুয়ে আছে নিচে কম্বল ঢাকুনি দিয়ে। আমি ওকে জাগাচ্ছি, তখন সে মাতালের মতন করছে। তখন আমি ভাবছি সত্যিকারের মদ খেয়েছে, ও যদি মদ খায় তাহলে ও তো জাংলা ভাঙে না খা, আর চালির থেকে বিরিয়ানি পড়ে ওই। স্যার কি দেখলেন, কি ঘটনা ঘটেছে এখানে গ্রামে? গতকাল মধ্যরাতে নিজেদের আত্মীয় হয়, শালা জামাইবাবু হয়, মদ্যপানের পর একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে দুজনকে এখানে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে। এখন আমাদের তদন্ত চলছে, তদন্তে যা পাই আফটার তদন্ত আপনাদের জানাবো। যিনি যিনি আসামি তাকে কি আটক করে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? বলছি ট্রিটমেন্টে আছে, আমাদের হেফাজতেই আছে, পুলিশের হেফাজতে আছে। স্যার, এলাকার মানুষের একটা ক্ষোভ জানিয়েছে যে এলাকায় ব্যাপক হারে মদ বিক্রি হচ্ছে এবং দেখছি। এইভাবে অশান্তি। দেখছি। आसनसोल ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से आज रहमतनगर ड्रीम बैंकेट हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर समाज सेवी प्रवीरधर, सैयद महफूजुल हसन, सैयद इकबाल, शमा नाज, मोहम्मद इफ्तिखार और सोना, मोहम्मद दस्तगीर ने आसनसोल ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन के अरकान की इस पेशकदमी की सताइश की। तंजीम की जानिब से कई मेंबरान ने अपना कीमती खून अतिया किया। ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन काम जरूर आज शुरुआत की और माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इतने नौजवान नजर आ रहे हैं। नहीं तो रहमतनगर में मेला करना दीजिए, झूला करना दीजिए, मेला कर दीजिए, नौजवानों की तादाद इतनी नहीं मत पूछिए। लेकिन ड्रग आंदोलन से एक ऐसा नौजवान जुड़ा हुआ है जिसने अपनी जिंदगी रहमतनगर की अगर बात आती है, रहमतनगर से बहुत सारे मोबाइल के फोन आते हैं, तो एक ऐसा नौजवान तड़पता हुआ नजर आता है जिसको सभी कॉल करके बोलते हैं ब्लड चाहिए। वो भी घर को कॉल लगाता है या मुझको कॉल लगाता है या जहाँ से भी सोर्स से वहाँ। अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आया, हम लोगों की हौसला अफजाई की, और इसी तरह किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर किया जाए तो आप लोग इसी तरह से हमारे हौसला अफजाई करेंगे। और आज का जो हमारा टारगेट है 30 पहुँच करने का, ब्लड कैंप जो हुआ है इसमें 30 पहुँच करने का इरादा है और कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा हो, कम ना हो। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट कोई भी काम नहीं जो इंसानियत के लिए हो वो हम लोग करेंगे, और आप लोग इसी तरह से साथ दें जिस तरह से आज आप लोगों ने साथ दिया है। और इसमें बहुत बड़ा हमारे जो साथ देने वाले हैं वो भी रहे हैं, उनकी वजह से ये काम हो पाया है आसानी के साथ, वरना ये काम तो नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। और उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और ये काम को हम लोग अंजाम तक लेकर आ पाए हैं। शुक्रिया।
रामत नगर में जो हमारे मस्जिद के बगल में हमारे आसनसोल फाउंडेशन सबके तरफ से हमारा आसनसोल यहाँ पर है। आसनसोल खबर सबसे बड़ा निवेदन है हमारी बहनों ने आंदोलन में जुड़ के अपना चिकन फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 95631 78809 and 9333112743। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883824337 पर। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट लेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। क्या आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC और WBCS की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, GT रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे AC रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827।
आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे। कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव एब्रोड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव एब्रोड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव एब्रोड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। পুজোর দিনগুলিতেও জলের দুর্ভিক্ষে ভুক্তভোগী তারা, তাই পুজো শেষ হতেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন বল্লভপুর গ্রামের বাসিন্দারা। রানীগঞ্জ ব্লকের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নুপুর গ্রাম কলোনিতে দীর্ঘ 20 দিন ধরে জল না আসায় পুকুরে জল খেয়ে দিন গুজারণ করতে হচ্ছে তাদের। আর এর জেরে জটিল পেটের অসুখ সহ নানান রোগে ভুগতে হচ্ছে ওই সকল এলাকার বাসিন্দাদের। এমনই অভিযোগ করে আজ সকালে রাস্তায় জলের পাত্র রেখে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভে সামিল হলেন ওই বাসিন্দারা। বিক্ষোভে যে বেশ কিছুক্ষণ চললেও পুলিশি প্রশাসনের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত উপপ্রধান সিদ্ধান মণ্ডল ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যদিও বিক্ষোভে জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সমস্যা হয়, বহু যানবাহন দেরি করে তাদের গন্তব্যে পৌঁছয়। ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি না, হ্যাঁ, জব কার্ড পাচ্ছি না, রাস্তাঘাট এমন বর্ষাকালে হয়ে যাচ্ছে, ড্রেনের জল একদম ঘরে ঢুকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এমন সাপ ঢুকছে, ব্যাঙ ঢুকছে, আমরা এর মধ্যে আমরা সেই জানোয়ারের মতো বাস করছি। তারপরে জল নেই, 20 দিন ধরে জল নেই, এমন অবস্থা, এই তো পড়ে গেছে, পড়ে এই যে হাতটা ভেঙেছে, পুকুরে যাচ্ছে, এমন পিছল সে বলার না। কি করে আমরা থাকবো এইভাবে? হ্যাঁ, পুকুরে জল খেতে হচ্ছে, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এই তো অপারেশনের রোগী জল নেই, কি অবস্থা। কতদিন ধরে জল নেই? কতদিন ধরে জল নেই? 20 দিন হয়ে গেল, 20 দিন এই অবস্থা, প্রবলেম হয়ে গেছে, সব পায়খানা বমি হয়ে যাচ্ছে, নোংরা জল খেয়ে খেয়ে। আমাদের বাড়িতে মেয়েরা আসছে, মেয়েদের ওই পায়খানা বমি এই জলের জন্য। কি করা যায়? এইরকম আর ভোটের সময় তো আমরা ভোটটা দিচ্ছি, এইগুলো প্রবলেমগুলো আমাদের দেখা দরকার। সব ফ্যাসিলিটি হচ্ছে, জব কার্ড হচ্ছে, সব হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এখানে কিচ্ছু না। কি নাম আপনার? আমার নাম রেণুকা ঘোষ। দেখুন, এইটা ব্যাপার আছে যে একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগ এসেছিল, এটা আমাদের বলে লয়। টাউনে আজ থেকে দেখেছিলেন 10-15 দিন আগে 15 দিন জল ছিল না। আমাদের নদী ধারে যে পাম্প হাউসগুলো আছে, প্রচণ্ড জলের জন্য আমাদের যে জিআই লাইন আছে তাদেরকে ব্যান করে দেয়। ব্যান করার পক্ষে আমাদের জল পাইপ লাইনে কিন্তু আসে না। তার সত্ত্বেও আমরা দুর্যোগের জন্য গেলে আমরা তৎপরতা করছি। আমরা বিডিও সাহেবকে, এসডিওকে এবং লোকাল এমএলএকে আমরা জানাচ্ছি যে এটা আমাদের পাইপ লাইনে মেরামত করতে হবে, কিন্তু অতিরিক্ত জলের জন্য আমরা পাইপ লাইনে কাজ করতে পারছি না। ইতিমধ্যে জানেন যে 4-5 দিন আগে একটা অপারেটর নেমেছিল, তার মৃত্যু সহ্য হয়ে গেল। ওটা আমাদের পুরাণ বলে ডাক নাম পর্যন্ত পুরাণ ছিল। আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি। আমরা আজকে ভিডিওর সাথে কথা বললাম যে অপর মহল থেকে যদি 3 মহিনে আমাদের জলের যদি সরবরাহ করতে পারি ভালো। আর ইতিমধ্যে আমরা নপুর কলোনি যে আছে তাদের একটা ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করলাম, এবং যারা মানে আশেপাশে টিপকলগুলো আছে, টিপকলগুলো আমরা প্রধান থেকে ব্যবস্থা করব। দীর্ঘদিনের সমস্যা জলের ছিল না। আমাদের 4-5-6টা সাংসদ আমাদের জল পাওয়া যেত। যেহেতু একটা বিরাট দুর্ঘটনা হয়েছে, যে এইটা আমাদের বলে নয়, বেলুনিয়া নপুর কলোনি বলে নয়, যে এটা একটা বিরাট দুর্যোগ। দেখুন, আমাদের ইগারা আছে, পাশে ডামাইলে আছে। ডামাইলে তো পাম্প হাউসে ক্ষতি হয়েছিল, আপনারা জানেন যে 15 দিন টাউনে জল হয়নি, টাউনে জল পাইনি। তা আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি, বাইরে থেকে অপারেটর এনে আমরা পাম্প চেষ্টা করছি যে সারাতে পারি যদি ভালো, নাহলে আমরা অপর মহল থেকে টিম এনে কিন্তু পাম্প সারার ব্যবস্থা। তাদের আরও অভিযোগ যে না, দেখুন, আমি 5 বছর প্রধান থাকাকালীন যদি এই নপুর কলোনি একজন আমাকে আঙুল তুলি দেয় বা কোনো সই করা নেই বা কমন ইয়া করা নেই, আমাদের যেহেতু রিজার্ভ সিট প্রধান ছিল, তার সাথে কী ব্যবহার খারাপ হয়েছে আমি জানি না। তো আমরা এটা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করব যে কলোনি কেন বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা ওনাদিকে অফিস খোলার পরে আসতে বলেছি, যথাযথ আমরা নপুর কলোনি আমার কাছে এসেছে, আমরা প্রধানকে নিয়ে বসবো এবং ওদের যে টিম আছে 8-10 জন টিম এসে কথা বলো। নপুর কলোনি আমাদের ইতিমধ্যে লিড আছে ভোটে। নপুর কলোনি আমরা তৈজপুত্র করবো না, নপুর কলোনি আলাদা চোখে আমরা দেখি, জলের ব্যবস্থা করবো।
এখানে সব বিধায়করা এমপি এমএলএ সায়নী ঘোষ সব এলো কিনা ভোট দাও তখন জোরহাত করে ভোট চাইতে আসছে। সেই টাইমে আমরা সবাই আসছি, একসঙ্গে জড়ো হচ্ছি, আমরা ভোট দিচ্ছি, কিন্তু ভোটের পরে আর আমাদের সঙ্গে কেউ দেখাও করছে না। আমরা কি প্রবলেমের মধ্যে আছি, আমাদের কি সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে, বা আমাদের ছেলেমেয়েরা কি করছে, কিভাবে কি চলছে কেউ দেখছে না। এমন পরিবার আছে এখানে খেতে পায় না, তো তাদের কি হবে? বয়স্ক মহিলারা একটা কোনো মানে বিধবা ভাতা পাচ্ছে না, তাহলে কি হবে? এগুলো কোনো বার্ধক্য ভাতা নেই, বিধবা ভাতা নেই, কোনো কিছু নেই। তো এগুলো তো ব্যবস্থা আমাদের দিতে হবে। আমরা ভোটের টাইমে ভোট দেবো, আর এখন কি ছেলেপিলেদের মানে জব কার্ড শুধু নেই, ভোটের টাইমে ভোট দেবো আর কিছু পাওয়ার সময় আমরা কিছু নেই, তখন বলছে পরে হবে। পঞ্চায়েত এলাকা নয় যে, এখন বলছে পঞ্চায়েত এলাকা নয় আমাদের, তাহলে এরপর আমরা কি করতে পারি? আমরা আজকে অবরোধ উঠাবো না যতক্ষণ না আমাদের জলের ব্যবস্থা হবে, যতক্ষণ না বলবে আজকের মধ্যেই জল আমাদের দিতে হবে, তবে আমরা অবরোধ উঠাবো। এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য? আসুক, না এলে আমরা আজ সারাদিন থাকবো, সারা রাত থাকবো, খাবো না। পঞ্চায়েত এলাকা বলছে আশা দিচ্ছে, কিন্তু করছে না। दास्ताने मोहब्बत है। इस किताब की तैयारी में कुछ दीवानों का हाथ है। चंद दीवाने मिलकर इस किताब को मंजर आम पर लाए हैं। उन दीवानों का नाम सुनेंगे आप। नदीम शाबानी, जोरदार तालियों से नदीम शाबानी को कमर जावेद, सैफुल इस्लाम, साजिद आलम साजिद और मैं खुद भी, इन सब दीवानों के ख्वाबों की ताबीर है ये किताब। इस किताब को सौरी और मानवीय एतबार से सजाने संवारने इन सब का बड़ा रोल रहा है। नदीम शाबानी साहब ने पूरी किताब को सजाया है। आप जानते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनकी जो पेशकश है, आप लोगों ने दस्तावेजी फिल्म देखी, इस किताब की सजावट में भी उनका हिस्सा है। तकरीबन सबों ने, जिनका मैंने नाम लिया, सबों ने खाके लिखे हैं। आप खाके पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मोहब्बत से उन लोगों ने लिखे हैं। तो ये किताब सिर्फ मेरी किताब नहीं है, ये किताब हम सब दीवानों की है जो इजहारुल इस्लाम साहब को दीवानावार चाहते थे। ये नजराने अकीदत है, ये नजराने मोहब्बत है, और इसी मोहब्बत के नजराने को हमने आपके हुजूर पेश किया है। यकीनन कबूलियत मिलेगी, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये दिल का मामला है, इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। आप सबों का बेहद शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया। कलकत्ते से हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, उनमें से 2-1 लोग और भी मौजूद हैं जो अपने तासुरात रखेंगे। शफकत कमाल साहब हैं और 1-2 हजरात हैं, आप लोग आखिर तक रहिए। कमर जावेद साहब ने जो ड्रामा पेश किया है, जो करेंगे, वो एक अनोखे तर्ज का ड्रामा है, उसे आप ज़रूर देखें। कि आप अफसाने में मौजूद भी ना हो, अगर अफसाने में अफसाना निगार की शख्सियत हावी हो जाए तो अफसाना कमज़ोर माना जाता है, लेकिन इज़हारुल इस्लाम के यहाँ ये नहीं है। बहरहाल बहुत मुख्तसर करने का मैडम ने कहा है। मैडम की ये किताब आई है, उन्हें बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। आगे आने वाले जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, हम जैसे पढ़ने वाले जो हैं, इस किताब से ज़रूर इस्तेफादा करेंगे। ये अपने आप में एक दस्तावेजी किताब है, क्योंकि इससे पहले इज़हारुल इस्लाम पर लिखे गए मज़ामीन को कभी भी यकजा करके किसी किताबी शक्ल में पेश नहीं किया गया है। तो अगर इन पर कोई काम करे या बंगाल के हवाले से कोई काम करे, तो मैडम की ये किताब पढ़ना उसके लिए लाजमी हो जाएगी, उस स्कॉलर के लिए। तो मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि मैडम की ऐसी ही बहुत सारी किताबें आती रहेंगी और हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम लोग और सीखते रहेंगे, इस्तेफादा करते रहेंगे। बस ये कहने का है ना, अदब की एक ऐसी खातिन सिपाही की सूरत नमूदार हुई है जो कोरोना के इस हौसला शिकन माहौल में भी उर्दू अदब का परचम अपने नातवा कांधे पर उठाए अदबी सफर को जारी रखा है, जो काबिल तारीफ और तहसीन है। सिले और सताइश की तमन्ना के बगैर वह मैदान अदब में एक के बाद दिगरे जो फतुहात हासिल करती जा रही हैं, वह उर्दू अदब के फरोग में संग मील हैं। इसी सफर के एक पड़ाव के लिए
हम सब यहाँ एकजा हुए हैं। डॉक्टर मौसूफा ने अपनी किताब इजहारुल इस्लाम हयात वफन रानीगंज के अदबी हीरे इजहारुल इस्लाम के फिक्र वफन पर लिखे गए मिट्टी पर मुरत्तिबा का रुतबा हासिल करने जा रही हैं। बहुत अच्छा रानीगंज के लिए बड़ा ही तारीखी लम्हा है कि के हवाले से ये कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। हालांकि ये ज़बान बिल्कुल हिंदुस्तानी है। इसकी बुनियाद, इसकी पैदाइश, इसका जन्म इसी सरजमीन यानी हिंदुस्तान में हुआ। यही पली बढ़ी परवान चढ़ी और आज भी जिस हालत में है ये हिंदुस्तान की ही है। अगर कहीं किसी मुल्क में उर्दू बोली समझी और पढ़ी जाती है तो यकीन मानिए वो हिंदुस्तान का ही नाम रोशन करती है। इस इजहारुल इस्लाम साहब के हवाले से जो आज किताब मंजर आम पर आ रही है, उनकी शख्सियत और फन के हवाले से, तो हम कारवाने अदब के लोगों ने ये सोचा कि रानीगंज की सरजमीन के वो एक बड़े अफसाना निगार थे, लेकिन हिंदुपाक में उनका चर्चा हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। बैशकोशी करें सैफुल इस्लाम साहब। दरमियान मेहमान अज़ीज़ वक़ार की हैसियत से जनाब इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब तशरीफ। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানেই আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।